हेलो दोस्तों, अफगान भाई बोल रहा हूं। रिक्वेस्ट के साथ जल्दी से प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को लास्ट तक देखना। अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जो आए दिन कह रहे हैं कि हम पीस के लोग हैं, दुनिया का पीस हमसे जुड़ा है, हम ठेकेदार है इस्लाम के, हम ठेकेदार है मुसलमान के, हम ठेकेदार है पीस के। उसी ठेकेदार ने एक बार फिर अफगानिस्तान कंदहार स्पिन बोल्दक पर अटैक किया, जिस अटैक के रिजल्ट में अफगानिस्तान का एक बच्चा शहीद हुआ है। ये तो हमेशा सिविलियंस पर ही अटैक कर सकते हैं। ये लोग मम्मी डैडी वाली आर्मी है, ये कभी भी अफगानिस्तान तालिबान का सामना नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ बॉम्बिंग करो सिविलियंस पर, अटैक करो सिविलियंस पर और सिविलियंस को ही शहीद करो। ऐसा ही ये चलता जा रहा है। पाकिस्तान हिंदुस्तान में भी ऐसा ही करता है, वहां पर भी सिविलियंस को टारगेट करके वो शहीद कर रहे हैं और यहाँ पर अफगानिस्तान में भी कर रहे हैं। जवाब जो मिला, जो मुर्दार की गए है पाकिस्तान आर्मी वालों को, उनके सारे वेपन्स ली है। हम तो हमेशा कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ भले ही बड़े वेपन्स ना हो, लेकिन जवाब देंगे इस मम्मी डैडी वाली आर्मी को। ये जो दुनिया में सबसे बड़े दहशतगर्द है, अब ट्राई कर रहे हैं कि अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट को एज अ दहशतगर्द अनाउंस करे और कह दे कि ये सबसे बड़ा दहशतगर्द देश है। और इनकी दहशतगर्दी दुनिया को पता है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, अफ्रीका और एशिया में तो बार बार, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का तो पूछना ही मत कि इस लोगों ने कितनी दहशतगर्दी की है यहाँ पर। अब ये जो डिपोटेशन की मामला चल रहा है अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान के लोग जो डिपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से, ये 1-2 साल से जो चल रहा है, बार बार तालिबान गवर्नमेंट ने कहा है कि ये लोग आईएस के लोग यहाँ पर भेजने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां पर भी हालात बिगड़ जाए और कुछ ना कुछ हो जाए और अफगानिस्तान के लोगों के लिए प्रॉब्लम आ जाए। ये किसी भी तरीके से नहीं चाहते हैं कि इनके पड़ोसी आराम से रहे। वहां पर ईरान ने भी कह दिया कि ये लोग पीस टाक के लोग हैं ही नहीं, ये इस तरह के लोग नहीं है कि इनके घर में आप आ जाओ, यहाँ पर पीस की बात करो, और ना थे। तो पाकिस्तान हमेशा जो एक दहशतगर्द था, वही दहशतगर्द वाले काम हमेशा करेंगे और ये कभी भी रुकने वाले नहीं है। और ये पहली बार नहीं है और ये लास्ट बार नहीं होने वाला है। वहां पर ख्वाजा आसिफ की बातें हमने सुनी, जो कह रहा है कि हिंदुस्तान प्लानिंग कर रहा है अटैक का, और अगर हमारे पाकिस्तान का एक फर्द भी मुर्दार हो गया, पाकिस्तानी मुर्दार हो गया, तो उनका जवाब बहुत ज्यादा करारा मिलेगा। अबे ख्वाजा आसिफ चरसी, आपने कभी भी ये सोचा कि जहां पर भी या जहां से भी आपको जवाब मिलता है, वो लोग पहला स्टार्ट करते हैं या पाकिस्तान? पाकिस्तान हमेशा स्टार्ट करता है और हिंदुस्तान जवाब में घर में घुस कर मारता है। और ये पैटर्न स्टार्ट किया है अब अफगानिस्तान तालिबान ने भी। और अफगानिस्तान तालिबान भी यही कह रहा है कि हम भी अब जवाब देंगे और हम भी घुस जाएंगे, ड्यूरन लाइन के उस तरफ जाएंगे और वहां पर उन लोगों को अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। तो पाकिस्तानियों की हकीकत और पाकिस्तानियों की असली चेहरा खुद ही पाकिस्तानियों को अंदर के अंदर पता है, लेकिन शर्म की वजह हो या चूरन खाया है इतना ज्यादा कि अब वो कुछ कह भी नहीं सकते। बच्चों को वहां पर शहीद करो, वहां पर हॉस्पिटल पर आप अटैक करो, वहां पर क्रिकेटर्स पर आप अटैक करो और फिर बाद में कह दो कि 80 भी मुसलमान तो 80 भी मुसलमान। अब आपके ये जो 6 सोल्जर है, ये जो जहन्नुम जा चुके हैं, इसके बारे में भी कुछ कह दो। इसके बारे में भी आप आ जाओ न्यूज़ में कह दो कि आपके 6 मुर्दार हो गए हैं। आप तो फिर नहीं आओगे और ना ही बात बनाओगे। और तालिबान गवर्नमेंट का एक सीधा पैटर्न है कि हम बात को बड़ा नहीं बनाएंगे, अगर इस लोगों ने कोई गलती की तो जवाब देंगे। और इसके बाद भी इसके जो 6 मुर्दार हो गए हैं, अगर इस लोगों ने फिर से गलती की तो फिर से जवाब देंगे। कह रहे हैं बार बार, पहले भी कहा है, क्या छोटे वेपन्स हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ पत्थर तो हो, उससे मारेंगे, हर एक पाकिस्तानी को जवाब देंगे। ये क्या सोच रहे हैं कि अफगानिस्तान हमारे सामने कुछ भी नहीं है और अफगानिस्तान का ये करेंगे, अफगानिस्तान का वो करेंगे। अबे दहशतगर्दो, आप जो कर रहे हो सारी दुनिया को पता है, अमेरिका को अंदर का अंदर पता है। आपके ख्वाजा आसिफ ने खुद ही कह दिया है कि आपको यूज किया गया है एज अ टॉयलेट पेपर और फेंक दिया गया है। अमेरिका को पता नहीं होगा? अमेरिका की एजेंसियां बार बार टेबल बनाकर दुनिया के सामने रखते हैं कि पाकिस्तान ने कहां कहां पर दहशतगर्दी की है।
بار بار امریکہ نے کہا ہے کہ امریکہ میں یہاں پر اگر یورپ ہو، یورپ میں بیلجیم سے لے کر فرانس، اٹلی، انگلینڈ، ڈنمارک، نیدرلینڈ، وہاں پر جاؤ، اوپر افریقہ میں کہاں پر کیا، ایشیا میں افغانستان، ہندوستان، ہر ایک جگہ میں دہشت گردی والے کام یہی کرتے ہیں، اور سٹارٹ بھی یہی کرتے ہیں، اور پھر رونا دھونا بھی اس لوگوں کا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے، دیکھو وہ ہو رہا ہے۔ اب اگر اندر سے ٹی ٹی پی اور بیلے مارے گا تو بھی کہے گا کہ ہاں ہندوستان کے ہیلپ کے ساتھ افغانستان طالبان گورنمنٹ نے یہ کام کیا۔ سب کچھ ڈالو افغانستان پر، سب کچھ ڈالو ہندوستان پر۔ آپ کے ہاں آٹا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کچھ ہے ہیچ نہیں، اور آپ ہر ایک معاملے میں، ہر ایک چیز میں اس دونوں دیشوں کو اندر گھساؤ۔ اور یہ جو پیٹرن چل رہا ہے، یہ جو چیزیں ہو رہی ہے، افغانستان کے لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنا یہ دماغ تھوڑا سا کھول دو، آ جاؤ میڈیا پر بات کرو، اپنی حق کی بات کرو۔ آپ لوگ آئے ہو کہ میجر گورو واریہ سر نے بات کی ہے لبنان اور فلسطین کی، بھائی اپنا سوچو۔ میجر گورو واریہ سر نے جس طرح کی ہے وہ صحیح ہے، وہ بندہ، اس کو آپ وہاں پر بٹھاؤ گے تو اگر ہم بھی بیٹھے تھے تو ہم بھی یہی کہہ سکتے تھے، اور اسرائیل کی دوستی ہے ہندوستان کے ساتھ۔ تو آپ لوگ تھوڑا جاگ جاؤ، پاکستان کی اصلی چہرہ دیکھو۔ یہ 80ویں مسلمان 80ویں مسلمان اس لائنوں میں نہیں رہنے کا، اس لائنوں سے تھوڑا باہر جاؤ، دنیا دیکھو، دنیا کے یہی امریکہ جو کہتا ہے کہ میرا فیوریٹ مارشل عاصم منیر، کھیت مارشل عاصم منیر، یا اسی ہی امریکہ نے پاکستان کو بار بار دہشت گرد دیش اور کہہ دیا ہے کہ اس میں کتنے گروپس ہیں اور کتنے انڈیویجول ہیں جو دہشت گردی کرتے ہیں دنیا بھر میں، اور اس کا کام تو تمام ہو رہا ہے ان نون گن مین کے دوارے۔ دریندر وہاں پر چل رہا ہے بھائی، وہاں پر چل رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے۔ دریندر کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے دہشت گردوں کو مارو، پاکستان کی آرمی کو نشانہ بنا دو۔ اگر یہ دریندر افغانستان کا ہو یا ہندوستان کا ہو یا ہی بلوچ ہو، ہم سپورٹ کر رہے ہیں، کمپلیٹلی سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کے۔ وہ اب نا یہ جنگ اور یہ وار میں جو لائنیں تھے وہ پار ہو گئی ہے، کوئی بھی نہ وہ جنگ اور وار کی قوانین کو فالو ہی نہیں کرتے۔ تو اب جب نہیں فالو کرتے ہیں تو نشانہ بنا دو پاکستانی آرمی کو، اور پاکستانی آرمی کو اس طرح جواب دے دو، اس طرح جگہوں کو مارو کہ یہ بھی سوچے کہ یہ کیا ہوا۔ رکنے والے تو نہیں ہے یہ پاکستانی، تو ہمیشہ یہی کرتے جائیں گے، کیونکہ یہ دیش بنا ہی ہے، جس نے بنایا ہے وہ دہشت گرد تھا، تو ہم اس سے کیا امید لگا کر بیٹھے کہ یہ اچھے کام کریں گے، یہ انسانیت کے لیے کام کرے۔ انسانیت کے نام پر کالا دبا ہو تو وہ پاکستان ہے، اسلام کے نام پر کالا دبا پاکستان ہے۔ یہ نہ ہی انسانیت کے لوگ ہیں اور نہ ہی ریلیجن کے لوگ ہیں، یہ صرف اور صرف پیسوں کے لوگ ہیں، ڈالر پینک، تماشا دیکھ، ناچ گانا، سب کچھ یہ لوگ آپ لوگوں کے لیے کرے گا۔ تو دوستو آپ بھی اپنا اوپینین لکھ دو پاکستان کے اس بزدلانہ حرکت پر کہ ایک بار پھر اٹیک کیا اور وہاں پر ایک بچے کو شہید کیا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جے ہند، جے افغانستان، بابا۔